السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لجواب الدرس السابق، J'essaierai de venir te chercher. J'essaierai de venir te chercher. Ici on a le verbe essayer conjugué au futur. يمكن كتابته ب I أو ب Y. On peut dire aussi je vais essayer de venir te chercher. Je vais essayer de venir te chercher. الفعل يحسب أو ينوي أو يخطط أو يعتمد بالفرنسية نقول compter. Compter, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى. Compter. Voilà un exemple. Je compte partir demain. Je compte partir demain. بالعربية أنوي المغادرة غدا أو أخطط للمغادرة غدا. Je compte partir demain. Le verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. الفعل صرف في الحاضر الدلالي. Je compte partir demain. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول أنوي أو أخطط للذهاب إلى فرنسا هذا الصيف، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je compte partir en France cet été. Je compte partir en France cet été. هنا أود الإشارة إلى ملاحظة. بعض الأشخاص يقع لديهم خلط، لا يعرف متى يستعمل en ومتى يستعمل au. إذا كان بلد أو اسم البلد مذكر فإننا نقول au. إذا كان اسم البلد مؤنث كما في المثال La France نقول en France. مثلا Je compte partir au Maroc. هنا استعملت au عوض en لأن le Maroc un nom masculin. Le Maroc. Je compte partir au Maroc. أخطط للذهاب إلى المغرب. بدون حساب أو عدا عن نقولها بالفرنسية sans compter. Sans compter تعني بدون حساب أو عدا عن. Voilà un exemple. Sans compter les frais de transport. Sans compter les frais de transport. Sans compter يعني بدون حساب كما قلت. Les frais مصاريف de transport النقل. بدون حساب مصاريف النقل. Sans compter les frais de transport. يعد أو يحسب قلنا هي compter. Voilà un exemple. Elle ne sait pas encore compter. Elle ne sait pas encore compter. بالعربية هي لا تعرف العد أو الحساب حتى الآن. Elle ne sait pas encore compter. Dans cette phrase, on a deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, يعني يعرف. Le verbe est conjugué au présent. Et le dernier verbe, c'est le verbe compter. Elle ne sait pas encore compter. كذلك le verbe compter يعني ذو أهمية, être important. سأعطيكم مثالا. Mon frère compte beaucoup pour moi. Je l'aime. Mon frère compte beaucoup pour moi. Je l'aime. En arabe, أخي يعني لي الكثير. أنا أحبه. Mon frère compte beaucoup pour moi. Je l'aime. Une autre phrase. Cela ne compte pas. Cela ne compte pas en arabe. هذا لا يهم. Cela ne compte pas. Compter sur تعني يعتمد على أو يعول على. Compter sur. إذا أردت أن أقول عزيزي المشاهد أنا أعتمد على وجودك أو حضورك، كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم. Je compte sur ta présence. Je compte sur
ta présence. Répète avec moi. Je compte sur ta présence. إذا أردت أن أقول إنه يعتمد علي لمساعدته. Oui, très bien. Il compte sur moi pour l'aider. Il compte sur moi pour l'aider. Aider يعني يساعده. Il compte sur moi pour l'aider. كلمة غاضب أو ساخط تعني بالفرنسية furieux. Furieux. Ça c'est un adjectif masculin. هذه صفة أو نعت بالنسبة للمذكر. بالنسبة للمؤنث نقول furieuse. Furieuse. غاضبة. إذا أردت أن أقول كنت غاضبا بالفرنسية أقول j'étais furieux. J'étais furieux. Ici on a le verbe être conjugué à l'imparfait. هنا لدينا فعل يكون مصرف في الماضي الناقص. On utilise l'imparfait pour décrire. نستعمل الماضي الناقص للوصف كما في المثال كنت غاضبا. J'étais furieux. Pour le féminin on dit j'étais furieuse. J'étais furieuse. Un autre exemple. Tu dis ça uniquement pour me rendre furieux. Tu dis ça uniquement pour me rendre furieux. En arabe, أنت تقول ذلك فقط لجعلي غاضبا. On a le verbe dire يعني يقول ça هذا uniquement فقط. Pour ça c'est une préposition حرف من حروف الجر معناه لي. Me rendre, ça c'est le verbe se rendre, un verbe pronominal, فعل مركب معناه يجعل. Furieux, كما قلت غاضب. Tu dis ça uniquement pour me rendre furieux. الآن عزيزي المشاهد إذا أردت أن أقول أمي غاضبة مني. Oui, très bien. Maman est furieuse contre moi. Maman est furieuse contre moi. Maman est furieuse contre moi. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول يمكنك الاعتماد علي إذا احتجت إلى المساعدة أو إذا احتجت للمساعدة. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.